hallelujah, 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 Lord. As I'm sitting in your presence, Lord Jesus, I especially want to pray for this COVID 19, Lord Jesus, the epidemic which we are having, Lord. This whole world is suffering with this COVID 19, Lord Jesus. But we, as a Christian, Lord, as a believer, Lord, in you, we should, Lord, thank you, Lord Jesus, for each and everything you have done in our life, Lord Jesus, and you've kept us safe, Lord. So I especially want to surrender, Lord, all the people who are suffering from this COVID 19, Lord Jesus. This disease, Lord, this virus who have fought it, Lord. Cure those people, Lord Jesus Christ, because we believe, Lord, if you drop of blood from your foot, Lord, from your body on them, Lord, they will be completely cured, Lord, because we believe because you're the only one who can cure them, Lord Jesus Christ. Because there's no one else, Lord, who can cure them, Lord, and cure and completely destroy this disease, Lord, because we want this disease to get vanished from this world, Lord. I especially send all the doctors, the nurses, Lord, the policemen, all who are taking care of this disease and controlling it, Lord. And so I surrender those people into your hands. You people protect them, Lord Jesus Christ. That they can know, Lord, they can testify, Lord, that nothing has happened to you, even though they are taking care of the patients, Lord Jesus, because we believe, Lord, because they are taking care, Lord, if there's something happens to them, Lord, then who will take care of the patients, Lord? I especially surrender, Lord Jesus, in this epidemic, Lord, a lot of people have lost their job, Lord Jesus, a lot of people have going to depressions, Lord, into the life, Lord, but we surrender them each and one every in your hand, Lord, because we know, Lord, because you are the provider, Lord, we just have to believe in you and have faith in you, Lord, because if we have believe and faith in you, Lord, as your word of God said, Lord Jesus Christ, that we should not get worried, Lord, because as you take care of the birds and the animals, they don't need to worry where they get the food, Lord. So we are more precious than them, Lord Jesus Christ. So we know, Lord, you're gonna provide the foods and butter for us, Lord Jesus Christ. But give us the patience, Lord, and the tolerance that we can have faith in you, Lord Jesus, that we can grow in you, Lord Jesus. Help us to build a more stronger, Lord Jesus Christ, especially to send this epidemic into your hand, Lord Jesus Christ, and all the people suffering from this epidemic, Lord, that the epidemic should get finished as soon as possible, Lord Jesus. So we send it into your name, this small prayer asked in Jesus' name. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Loving Father, I thank you for this day, Lord. I thank you for your name, Lord. I thank you for whatever you do. Almighty God, I pray to you on this day for all the people who are suffering from the deadly virus, for all the people who are sick. I pray that they may have confidence in you and they may get healed by your name, Lord. For your name is a mighty name. Your name is higher than any other name. They can get healed only by your name, Lord. You know their suffering, Lord. You know what they are suffering now, Lord Jesus. For your word says, Lord, in Jeremiah 17 verse 14, heal and I shall be healed, save and I shall be saved. For my praise is in you. Yes, Lord Jesus. You work before, you work now. You heal the sick. You raise the dead. You cleanse the leprosy. You drive out the demons. I pray to you, Lord Jesus, on this day for all those people. For all those people, Lord Jesus, suffering from this virus. For all those people who are sick, Lord, that they may get healed by your blood, Lord Jesus. Lord Jesus, you never return, Lord Jesus, whoever comes to you. Whoever touched you, Lord Jesus, you never return, Lord. For you are the living God, you are the healing God, the God who heals, Lord. Yes, Lord, we believe. We believe that, Lord Jesus, you will heal each and every person, Lord Jesus, whoever comes to you, Lord. You never return, Lord Jesus, whoever calls out your name, Lord. For we are your children, Lord. Yes, Abba Father, pray for everyone, every person, Lord, who was sick.
on this day, that you may heal everyone. By your word, by your blood, by your name. Your name is the mighty name that heals every person, that drives out every sickness. By your name, Lord. I thank you, Lord. I praise you, Lord. I glorify you, Lord Jesus. I thank you. Praise you. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु तुम्हार प्रशंसा, तुम्हार स्तुति, तुम्हार गौरव करी। रोज लोग परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ पवित्र आत्मा तुम्हें धन्यवाद दी, तुम्हार प्रशंसा, तुम्हार स्तुति, तुम्हार गौरव करी। और पिता तुम्हें धन्यवाद दी, तुम्हार प्रशंसा, तुम्हार स्तुति, तुम्हार गौরব করি। এই সুন্দর সময় দিয়েছো প্রভু, তোমার নাম নেওয়ার জন্য তাই তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাকে নাম ধরে ডেকেছো প্রভু, তোমার কাছে প্রার্থনা করার জন্য তাই তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রভু। ও প্রভু, সকাল থেকে এখন অবধি প্রভু তুমি সুস্থ রেখেছো, ভালো রেখেছো প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রভু। ও প্রভু, বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু এই করোনা ভাইরাসের জন্য প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, যে হারে ছড়াচ্ছে প্রভু সারা বিশ্বে প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি দয়া করো। তুমি সেই কুশো থেকে তুমি বলেছিলে আব্বা পিতাকে প্রভু, যারা কি করছে না জানে না, এদের তুমি ক্ষমা করো। হ্যাঁ প্রভু, সেই একই বাক্য দ্বারা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি প্রভু, তুমি মানব পুত্রকে ক্ষমা করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, জগতের মানুষ প্রভু তোমার তোমার অন্যতম সৃষ্টি ছিল প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু, মানুষ পুত্রের উপর দয়া করো প্রভু, দয়া করো। হ্যাঁ প্রভু, তুমি স্পর্শ করো প্রভু, যারা যারা অসুস্থ আছে প্রভু এই করোনা ভাইরাসে প্রভু, যারা যারা আক্রান্ত প্রভু, তাদের প্রত্যেকজনকে তুমি স্পর্শ করো প্রভু। জেরেমিয়া 17:14 দ্বারা প্রভু, সাম 107:20 দ্বারা তোমার কাছে প্রার্থনা করি প্রভু, তুমি স্পর্শ করো। হ্যাঁ প্রভু, তোমার সেই রক্তমাখা হাত দিয়ে তুমি স্পর্শ করো প্রভু, সুস্থ করে তাদের বাড়ি ফিরে দাও প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, এই করোনা ভাইরাসকে একমাত্র তুমি ওঠাতে পারবে প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি দয়া করো, স্পর্শ করো প্রভু, এই পৃথিবী থেকে করোনা ভাইরাসকে তুমি দূর করে দাও প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, অনেক বিশ্বাসীরা আছে প্রভু যারা তোমার পথ থেকে সরে গেছে প্রভু ভয়ে প্রভু, তাদের উপর তুমি দয়া করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তারা যেন তোমার বাক্যকে না ভুলে যায় প্রভু, তোমার বাক্য বলে প্রভু যে জগতের শেষ দিন অবধি তুমি তাদের সঙ্গে আছো। হ্যাঁ প্রভু, তারা যেন না ভুলে যাক প্রভু, তোমার উপরে যেন নির্ভর করো প্রভু, কারণ তোমার বাক্য বলে প্রভু ধন্য সে যে ব্যক্তি যে তোমার উপরে নির্ভর করে, যে তোমাকে বিশ্বাস করে প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তোমার উপরে বিশ্বাস করে নিজের জীবন যেন কাটাতে পারে প্রভু এই সিচুয়েশনে প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, করোনা ভাইরাসকে তুমি দূরীভূত করো প্রভু যিশুর নামে প্রভু। যারা যারা সেবা করে চলেছে প্রভু সারা বিশ্বে প্রভু, পুলিশ, ডাক্তার, নার্স, তাদের প্রত্যেকজনকে তোমার চলে রাখো প্রভু, তাদের প্রত্যেকজনকে তুমি সুস্থ রেখো প্রভু। তোমার সে পবিত্র কুশের রক্তে প্রভু তাদের
days of my life, to gaze in the beauty of the Lord and to acquire Him in His temple. Yes, Lord Jesus, one thing we need to be in your presence, Lord Jesus. We surrender the Chief Minister, the Prime Minister, the members of the Parliament. Lord, help them to take decision welfare for the state, for the nation, for the people, Lord. Bless them, anoint them, Lord Jesus. Wash them in your precious blood, Lord. Cover them in your precious blood, Lord. Whatever decision they make, whatever decision they take, it should be welfare of the citizens of India. I surrender the whole world, Lord Jesus, starting from US, Brazil, Italy, and all the nations, Lord, the whole world, Lord, I surrender. And once again, I claim Jeremiah 17:14. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, O Lord, and I will be saved. For you are the one I praise. And I claim Isaiah 53:5. By your stripes I am healed, Lord Jesus. By your stripes the whole world is healed. By your stripes the people affected in this coronavirus, they are healed, Lord Jesus. I surrender, Lord, once again. The people of Calcutta, the people of West Bengal, Lord, you bless them, you anoint them with your precious blood, Lord, protect them with your guardian angels, cover them with your precious blood from the sole of the crown to the sole of the feet. We make this prayer along with Mother Mary and all the saints of heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord, for bringing us together today to praise and glorify your name during this pandemic situation. Lord, as the world is going through this bad time, and Lord, as your word says in John chapter 14 verse 14, if you ask anything in my name, I will do it. Lord, we ask in your name to have mercy on us and pour your precious blood on each and every one in this world, Lord. Heal and touch those who are being affected and be by the side of the families who have lost their loved ones due to this virus. Lord, we pray for the healthcare workers who are fighting against this virus to cure the affected. Lord, as Psalm 51 verse 1 says, be merciful, O God. Lord, as we pray once again to pour out your mercy on us, and Lord, we pray to increase our faith and trust in you. This small prayer I ask in your name. Amen. करना मेरी प्राणों की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरी घर की सुरक्षा। हे परमदयालु पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता। हे परमदयालु पिता परमेश्वर, इस महामारी के कारण, इस महान महामारी के कारण पिता, सारे विश्व के लोग, सभी मनुष्य जाति पिता अभी आकंद में है पिता, सब कुछ दुखी है पिता, सब कुछ भय में अपने घर में छुपे हुए हैं पिता। प्रत्येक को आपके समक्ष अर्पित करते हैं पिता। प्रत्येक मानव जाति के पापों के लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं पिता। हम अपने पापों के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं पिता। हे परमदयालु पिता परमेश्वर, हमारे पापों पर दृष्टि ना कर पिता,
तूने हमें सुंदर सृष्टि की है पिता, तेरी सृष्टि अनमोल है पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। तूने नया दिन देखने के लिए दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तूने हर प्रकार के रोग से मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हे रोगों से चंगाई देने वाले ईश्वर, हे नाज़रेत यीशु प्रभु, तेरे नाम की धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। एकमात्र यीशु नाज़रेत नाम, जिस नाम से हमें मुक्ति मिलती है, जिस नाम से हम उद्धार पाते हैं पिता। तेरे नाम से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है, तेरे नाम से हम आनंद जीवन पाते हैं पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम इस नश्वर शरीर के लिए नहीं पते, परंतु पिता तेरी वो स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक मनुष्य जाति को अपने पछतावे हृदय प्रदान कर पिता, जिसे हम अपने पापों के लिए पछतावा करें पिता, और अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें, जिससे हम इस दुनिया के बाद जब आपके राज्य में जाए पिता, आपके साथ रह सके पिता, आनंद सुख के लिए पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मनुष्य जाति अपने स्वार्थ के लिए आपके प्रकृति के साथ खिलवाड़ करे पिता, आपकी प्रकृति के लिए आपने सुंदर सृष्टि की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतु जो आपने हमारे लिए दिया है पिता, प्रकृति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मानव जाति ने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया पिता, उस प्रकृति के खिलवाड़ के लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं पिता परमेश्वर। तू क्षमा देने वाले ईश्वर है पिता, तू हमें क्षमा कर, हम प्रत्येक मानव जाति पर दया दृष्टि कर पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, तेरे सामने हम हाथ पसारते हैं पिता, क्षमा याचना करते हैं पिता। तो हमारे आंसुओं पर दया दृष्टि कर पिता, दया कर पिता। प्रत्येक मानव जाति के जितने लोग रोग से पीड़ित है पिता, जितने लोग घर घर रोग से पीड़ित है पिता, जितने लोग अस्पताल में है पिता, प्रत्येक डॉक्टर नर्स सबों को आपके समक्ष अर्पित करते हैं पिता। अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई से उन्हें बढ़ा पिता, आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, उन्हें सुस्वस्थ रख, जिसे वे दूसरों की सेवा कर सके पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, जो मनुष्य के लिए असंभव है तेरे लिए संभव है पिता, जो सारी दुनिया के लिए असंभव है तेरे लिए संभव है पिता। एकमात्र संभवकारी ईश्वर तू ही है पिता, एकमात्र राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, चंगाई ईश्वर तू ही है पिता। तेरे सामने आकर हम सबों को मुक्ति प्राप्त होती है पिता। एक यीशु नाम में विश्वास करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। एक यीशु नाम ही है जो हमें हर प्रकार की विपत्ति या मुक्ति, हर प्रकार की रोग से हमें मुक्ति प्राप्त करती है पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग आपके नाम से विश्वास करते हैं और जितने लोग प्रार्थना की आशा करते हैं, हम यह विश्वास करते हैं आपने प्रत्येक को चंगा किया है पिता। आपके नाम को बढ़ने दे, आपके नाम की महिमा होने दे पिता, आपके नाम को बढ़ा पिता, जिससे जितने लोग आपके नाम में विश्वास करते हैं प्रत्येक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सके और आपके नाम के लिए और भी अग्रसर हो सके पिता, आपके विश्वास में और भी बढ़े पिता। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, प्रत्येक क्रिस्ती परिवारों को आपके समक्ष अर्पित करते हैं, प्रत्येक विश्वासियों को आपके समक्ष अर्पित करते हैं पिता। आपके अनुग्रह से उन्हें आशीष से भर दीजिए पिता, और प्रत्येक को आपके अनुग्रह एवं आशीष से बढ़ा पिता। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सिखाने वाली चीज सिखाने वाली चीज सिमने निपाने दी नवाड़ी तो निवाड़ी तिकड़े अगर बत्तकड़ मरे तो निवाड़े तो इफाने दी तो मन को बड़न मुक चमच का वाड़े तो न मर कितने मरे गत्ता मरे तो नी तो मरे गत्ता तालली बन्ने गत्ता मरे इफाने दंड मोड दो के तमन गत्ता मने तिप को चमने तो बाकी बड़े बट्टी बटाने बड़े इफाने दम के दम दम मरे लुलु लालेली हालेलुया 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 इफाने के दम के दम मत मने मतनी बड़े दम गत्ता वल्ली ली हालेलुया 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 इफाने के दिन मड़े के मड़े का मड़े के तीन मड़े तो किस गलना मन चीज से मड़े निम पानी निम मगे दमई के बदम तिमड़ी सिमनी इफाने दे मगे दमड़ी तमड़ी सिंगला मन चीज से मड़े नमड़े मड़े तमड़ी सिंगला मड़े तमड़ी हे परम दयालु पिता परमेश्वर, प्रत्येक शिशुओं को आपके समक्ष अर्पित करते हैं, जो बालक है पिता, जो छोटे बच्चे हैं पिता, जिन्हें कुछ भी बोलना नहीं आता पिता, तू ही एकमात्र ईश्वर है जो जानता है पिता। उन्हें संभाल पिता, माँ की तरह उन्हें संभाल पिता। हम नहीं जानते पिता उन्हें क्या की जरूरत है पिता,
अब सब कुछ जानते हैं पिता, उन्हें संभाल पिता, उन्हें आपके आंचल में संजोए रख पिता, अपने आशीष से अपनी लालन पालन से उन्हें बढ़ा पिता। हे परम दिल पिता परमेश्वर, जितने वृद्ध है पिता, प्रत्येक को आपके समक्ष अर्पित करते हैं, प्रत्येक को आपकी चंगाई के हाथ दे पिता, जिससे सब कोई चंगे रह सके पिता। हे परम दिल पिता परमेश्वर, हमारे प्रत्येक क्रिस्त परिवारों को आपके समक्ष अर्पित करते हैं पिता, जो विश्वास में डगमगाए हुए हैं पिता, प्रत्येक को आपके यीशु नाज़रेत नाम से बांधते हैं पिता। आपने चुने हैं पिता, और प्रत्येक परिवार को पिता, प्रत्येक परिवार आपके में विश्वास में बने रहे पिता, और आपके विश्वास में बढ़ते जाए पिता। यही प्रार्थना करते हैं हमारे परम दिव्य पिता के नाम। সকলকে জয় যিশু। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই আরো একটিবার প্রভু তোমার চরণ তলে আসতে পেরেছি, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। আজকের এই দিন তুমি দেখতে দিয়েছো, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই। হ্যাঁ প্রভু, এই দিন হয়তো অনেক মানুষ দেখতে পায়নি, কিন্তু প্রভু তুমি আমাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছো, তোমার চরণ তলে আসার সুযোগ করে দিয়েছো, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই। তোমার প্রেম, তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু, তোমার গৃহে আজ যেতে পেরেছি এই 2 থেকে 3 মাস পর, তাই প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। হয়তো প্রভু অনেক মানুষ যেতে পারছে না, কিন্তু প্রভু তুমি আমাদের নাম ধরে রেখেছো, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই। তোমার প্রেম, তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই। হ্যাঁ প্রভু, আমরা যতবারই প্রভু বিপদে পড়েছি প্রভু তুমি আমাদের সাথে এবং সঙ্গে ছিলে, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই। বিশেষ করে প্রভু এই করোনা ভাইরাসকে তোমার চরণতলে সমর্পণ করি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, এই ভাইরাসকে প্রভু তোমার সে পবিত্র কুশীর রক্তে বাঁধি প্রভু, তোমার সে কালপ্রি কুশের রক্তে জ্বালাই প্রভু। তুমি স্পর্শ করো প্রভু, তুমি ছুঁয়ে নাও প্রভু, তুমি ছুঁয়ে নাও প্রভু। প্রভু বিশেষ করে এই করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত প্রভু, তাদেরকে তোমার চরণতলে সমর্পণ করি প্রভু। ছোট থেকে বড়কে তোমার চরণতলে সমর্পণ করি প্রভু, তাদের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তাদের শরীরে যা কিছু প্রবলেম আছে প্রভু তুমি স্পর্শ করো প্রভু, তুমি ছুঁয়ে নাও প্রভু, তুমি ছুঁয়ে নাও প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, সেই করোনা ভাইরাস থেকে তারা যেন মুক্ত পায় খুব জলদি প্রভু। তাদেরকে প্রভু তোমার সে পবিত্র কুশীয় রক্তে বাঁধি প্রভু, তুমি স্পর্শ করো প্রভু, তুমি স্পর্শ করো প্রভু। বিশেষ করে প্রভু আমাদের পাপ সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা করো প্রভু। আজ প্রভু যা কিছু হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের পাপের জন্য হচ্ছে, তাই প্রভু আমরা নিজেদেরকে তোমার চরণতলে সমর্পণ করি প্রভু। তোমার সে পবিত্র কুশীয় রক্তে প্রভু আমাদেরকে শুচি করো প্রভু, যেন প্রভু আমরা এই যুদ্ধ জয়ী হতে পারি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি স্পর্শ করো প্রভু, তোমার সে পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি আমাদেরকে ছোঁও প্রভু, তুমি স্পর্শ করো প্রভু। এক একটি ফাদারকে, এক একটি সিস্টারকে, এক একটি ধর্ম প্রচারক, এক একটি খ্রিস্টীয় ভক্তগণকে প্রভু তোমার চরণতলে রাখি প্রভু। পোপ মহোদয়, বিশপ মহোদয়কে প্রভু তোমার চরণতলে রাখি প্রভু, তুমি স্পর্শ করো প্রভু এক একজনের প্রতি। হ্যাঁ প্রভু, এই করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে যারা কাজ করছে প্রভু, তাদেরকে তোমার চরণতলে সমর্পণ করি। এক একটি ডক্টর, এক একটি নার্স, এক একটি পুলিশ, এক একটি সরকারি কর্মচারীকে প্রভু, যারা রাস্তায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে প্রভু, তাদেরকে তোমার চরণতলে রাখি প্রভু। তোমার সে পবিত্র হাত বাড়াও প্রভু তাদের প্রতি, তাদের শরীর সুস্বাস্থ্যের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু, তোমার প্রেম, তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহ দিয়ে তুমি ভরো প্রভু। তুমি তাদের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করো, তাদের পরিবারের প্রতি প্রভু তুমি দৃষ্টিপাত করো। সাথে প্রভু আরও একটিবার তোমার চরণতলে আমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করি প্রভু, যেন প্রভু এই যা কিছু আমরা করছি যেন প্রভু তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা হতে পারে প্রভু। তুমি স্পর্শ করো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। এই আজকের দিন প্রভু দেখতে দিয়েছো, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। আরও একটিবার প্রভু আমরা নিজেদেরকে তোমার চরণতলে রাখি প্রভু, তোমার সে পবিত্র হাত বাড়াও প্রভু, তুমি দৃষ্টিপাত করো। সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই। নাজরেতে যীশু খ্রিস্টের নামে প্রার্থনা চাই, তুমি শ্রবণ এবং গ্রাহ্য করো। আমেন। সকলকে জয় যিশু। Praise the Lord to everyone. Come, let us pray for this time, this pandemic of COVID-19, which is the disease that is spreading throughout the world. Let us come, close our eyes and pray to the Almighty Jesus Christ. Lord God, Heavenly King, I pray to you at this moment. I surrender everyone in your hand, Lord Jesus. I pray, O God, that the sickness, Lord, which is taking the life of many, Lord Jesus, thousands of people, Lord Jesus, have been affected, Lord, by this sickness, Lord, by this disease, Lord, which is not stopping, Lord. Every day, Lord, people are losing life, Lord Jesus.
I pray, oh God, that you touch each and every soul, Lord Jesus. Every soul, Lord Jesus, individually who has been affected, Lord, by this COVID-19 sickness, oh God. I pray for the recovery, Lord Jesus. I pray for the family, Lord Jesus, who have lost their near and dear ones, Lord Jesus Christ. I surrender, Lord Jesus, this whole world. I surrender India in your hand, Lord Jesus. I surrender all the parts of India, Lord Jesus, where this disease is spreading in a large number, Lord Jesus. I ask you, Lord, that you shower your special anointing, Lord. Open the doors of heaven, Lord Jesus Christ, that people, Lord, should recover, Lord Jesus. At the same time, Lord, we also pray for our wrongdoings, Lord Jesus, the sins that we commit each and every day, Lord Jesus. We go against your will, Lord Jesus. I pray, Lord, that you transform us, Lord Jesus. You change us, Lord Jesus. Give us a new heart, Lord, a new soul, Lord Jesus, a new mindset, Lord, a new spirit, Lord Jesus, that we may conquer the sickness, Lord, by repentance, Lord Jesus, that we may repent to you, Lord, that your blessing should flow unto us, Lord Jesus, and we should, and this disease, Lord, should end from the face of this earth, Lord Jesus. I surrender India, the whole world, into your hand, Lord Jesus, believing, oh God, that you will shower your blessings, Lord. Your healing power, Lord, should flow unto every soul, Lord Jesus. I surrender, Lord Jesus, for your special protection, Lord Jesus. Forgive us our sins, Lord Jesus, and change our life, Lord. And help us, Lord, to change our path, Lord. As you say in your word of God that you are the truth, you are the life, Lord Jesus, and you are the way, Lord Jesus. So we should, Lord, believe in the truth that Jesus Christ is Lord, and we should walk in your path, Lord Jesus, that your light should shine upon our life and take away the darkness out of our life, Lord Jesus Christ. This is what I pray in your mighty Jesus' name, Lord, through which we get salvation and redemption. Through your mighty Jesus and holy name we pray and I ask. Amen. Praise the Lord. Doctors, O Lord Jesus, into your holy hands, O Lord Jesus. Guide them, O Lord Jesus, to treat the positive patients, O Lord Jesus, properly, O Lord Jesus. I surrender, Lord Jesus, the whole human race, O Lord Jesus, into your holy hands, O Lord Jesus. Protect us, O Lord Jesus, O Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus, Lord. Your word says, Lord, God is our strength. God is our strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Yes, Lord, we trust in your holy word, O Lord Jesus. Jesus, during your ministry, Lord, you showed your mercy, your caring, Lord, by healing people of all ages from physical, mental, and spiritual ailments, O Lord. This moment, O Lord Jesus, you show your mercy, Lord, to those who need your touch, O Lord Jesus. You touch them, Lord Jesus, who need your loving touch, O Lord Jesus. Bless them, O Lord Jesus. Bring your divine healing, Lord Jesus, upon your people, O Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, I surrender the health workers into your holy hands, Lord, who are working day and night, O Lord Jesus, with the risk of contracting the virus themselves, O Lord Jesus. Bring your powerful protection, your divine protection upon them, O Lord Jesus. Guide them, O Lord Jesus, to treat the patients, O Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. I surrender, Lord Jesus, the research doctors, O Lord Jesus. Give them the understanding, the knowledge, O Lord Jesus, to make the proper vaccine, O Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Because you alone are our hope, O Lord Jesus, in this situation, O Lord Jesus. I surrender the situation into your holy hands, O Lord Jesus. Protect us, O Lord. Cover us, O Lord, with your powerful protection, with your holy blood, O Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. The small prayer, Lord, we ask in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord, everyone. We praise and glorify you, Father. We praise and glorify you, Jesus. We praise and glorify you, our helper, brother, Holy Spirit. Lord, today I pray for each one of us during this pandemic situation. Lord, I thank you for this wonderful day. I thank you for keeping us safe under your protection and care. Most merciful and powerful God, we come to you in our weakness. We come to you in our fear. We come to you with trust, for you alone are our hope. We place before you the virus COVID-19 present in our world.
We turn to you in our times of need and trouble. Lord, bring wisdom to the doctors, give understanding to the scientists, endue the caregiver with compassion and generosity. Lord, bring healing to the people, those who are sick, protect those who are most at risk, give comfort to those who have lost their loved one, welcome those who have died into your eternal home, stabilize our communities, unite us with your compassion, remove all our fears from our heart, fill us with your compassion. We put our trust in you, our Lord Jesus Christ. Hear and answer our prayer. Amen. Praise the Lord. धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, तूने हर चीज़ दी है हमें प्रभु उसके लिए प्रभु। आज विशेष करके प्रार्थना करते कोविड-19 के पेशेंट के लिए प्रभु उन लोगों को चंगाई दे प्रभु, अपने लहू से तू चंगा कर प्रभु उन्हें प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमें इस बीमारी नहीं दिया प्रभु, इससे दूर रखा है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु उसके लिए प्रभु। जैसे जैसे बीमारी हो प्रभु तू उसे चंगा कर सकता है प्रभु, इसका इलाज नहीं निकल रहा प्रभु, इसका दवा नहीं बन रहा है प्रभु, कोशिश करके भी नहीं बनाया जा सकता प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु तू कर सकता है प्रभु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु, तू साइंटिस्टों का साइंटिस्ट है प्रभु, जो कोई नहीं कर सकता वो तू कर सकता है प्रभु। तूने कहा है अपने वचन में प्रभु, मांगो तो दिया जाएगा प्रभु, मांगते प्रभु, इस दवाई का इलाज मांगते प्रभु, इस बीमारी से तू हमें चंगा कर सकता है प्रभु, अपने लहू से तू चंगा कर सकता है प्रभु। जैसे जैसे ये बीमारी हो तो अपने लहू से धो दे प्रभु, से धो कर इसे चंगा कर प्रभु। छोटी सी विनती करते प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से उसे सुन और स्वीकार कर, आमीन। आइए भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए आज जो लोग इस कोरोना काल में दुख और पीड़ा सह रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी गरीब, मजदूर और लाचार लोगों के लिए प्रभु, जो अपने अपने गांव लौट रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन बेसहारा लोगों के लिए जिनकी नौकरियां जा चुकी है। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आज अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं, जो लोग हर दिन मर रहे हैं और उनके परिवार वालों पर भारी विपदा आ चुकी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू सर्वोच्च ईश्वर है, तूने सब कुछ बनाया है, ये छोटी सी महामारी तू ही दूर कर सकता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी लोगों पर अपनी दया रख, सभी लोगों पर अपनी छत्र छाया रख प्रभु। ये सारे जितने भी दुख दर्द, जितने भी परेशानी है प्रभु, सबों को तू दूर कर, सबों को तू अपने साथ ले चल प्रभु। और जब हम इस पूरे काल से बाहर निकलेंगे प्रभु, तब हम लोग एक नया मनुष्य बनकर निकल सके, एक समझदार मनुष्य बनकर निकल सके, आपकी राह पर चलने वाले मनुष्य बनकर निकल सके। ये प्रार्थना हम आपसे करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर, आमीन।